Dek, where you going? I don't know. I don't know. I know. Semangat mau pergi mandi. Cantik guys. Yes, I am ready. Yeah. Where are we going? Mandi dalam hutan. Mandi dekat hutan. Dalam hutan. Ya, kami tengok dulu lah mana kami pergi. Bye. Betul lagi ada masa. Lagi ada masa itu. Kita lihat semua. Yalah, that's one is Diana. Did you see the picture dah? Guys, kami di Kampung Sadir. Oh, tuh masih kawan. Nanas, oh. Kelulut. Uish. Satu, dua, tiga. Wow. Kuatnya. Kami punya tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Kita pergi mandi di Babi Fall. Babi Waterfall. Puncak Borneo. Orang putih suka gambar sana. Adik. Pondok perhentian. Jangan tolak kakak. Hai. Banyak kan? Daun banyak sini guys. Daun merun namanya. Daun merun. Tapi tidak warna merun oh. Videonya? Pol kade. Kamu jangan tanya lagi. Kakak. Adik.
Dalam, dalam. Kami di Mabi Waterfall. Yung, ita,